أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم يا شيخ محمد كوناتي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مالتل مغودلو أنسيري ما بي أمجويا أنا ريزو كا أنيا أمانيا كافو دونغودو شيخ محمد كوناتي كفايدا كرو قبلا ريزو سوسيو كا مالتل كا ريزو le fly na kun famani ma mais moko be ka ningal kala kacha maybe am la kasima no ya faida kura même bi bolo bi ka la se jemo ma parce que ka faida de ka moko kenya minu bisika muriya ke u yere e wolu blasira minu yere tise e wolu ke muriya donc akada ni dungu du faida ko ka bla anga rezo ka ni amba chari jemo ka la me jemo ka la je faida kura bi mo ambolo bi ka la se jemo ma. Bon, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Ami folidi kanu baka bema mali kono ali mali koka mali tele réseau sanfé kanu baka ya kono ami dugo ke bela jele kanu ka nga jamana yi. Bokuma o kanali masuda atuna de suno ambalma do fleg luma san ali bora burkina de akumi polison de ke ay anga fayda dota mi dalelu go pour saway aya wurudi amagunyana et puis afora esugola ko pour ka kasega ni para dina tikela kakana kono tefe meni imo min dona kono teka youtube kono mo do kono teka grand presse tegi kuma kamba kono parce que kuno ay interview dokala bon kuma na ko sebe donc na ko sudara ko mesega lere wole aba ka kuma yiso jela ba mais ambi ala fo kala barkata ka aw yere fo aka wuli ka jola ka ya fani ne kanu bagaw fe parce que aw bi wele chugum na nere fana bi wele te mais beni ka chugo ya de ba do ne mi ya kono na kanu ko sebe be burshi kono wadi la wati chama o watinu na ani klekele blara do kanu bagaw ka kuma bi chaya akadne ka teme olu yere ka me mo kele se ka kla fly suno hali ala akadi ala ikatiba mbeka parce que ala wole baka bi chayala bi ala do maka bi chayala o chama bi an wele jamana jawna ali kunu do boraya mbo tigi do ka fo anga faida do bi mun bi ka sele eri watila ko akara sababu folu yere sele eri yere talu ka akanu ka baraka nay parce que na fara ko ni sele fana sele ben wurudi ni la zara sele ben wurudi amewme ibi sele eri la bato donc olu ya la bato en même temps ou ya ke fulko lo ka fulko no era donc ka fo wedro akadi la me maka we chomina akadi nete akadi ala ikati mambeka parce que ala wole baka de bichaya bon faida mi bi ambolo ni ala sona mina mi suda awla abe rezota malteli rezo ala jeda kira kanu de kama woni kira te fana je ko dida bon ibi kojugu ba kelenge ala la ka ala kira to nyefe ala bitneila donc ala na ka kira o cheko so ni ala sona mina kira kan sole faida nya dam ne shendela ala do tijani ya nya dam ne ma chama ga kuma chayara me ni ala yudi kan bagawma ni ala sona na fambe kira kan sole la ani mo kanga minta directement ka ala kira blay ni ala che imma ko kanya kira kuso ni alla yudi awma ni ala sona amina anyi shomba membe folo kam ni ni kanu baka bela jele fe parce que ni ko ba damne lede fe na damne ni barikatala ko fudi ala to ko bi kono don ina fara ki ala to bi kono don be wurudi ni ta be do eta bismillah rahmanirrahim wurudi abbe bi no so bismillah rahmanirrahim fona kera ya wadu wala meme ni kanu baka befe ko be ala kira koti woni barikatala doron ni bismillah taala ka barka bana ko be ni barka bala ni ma bismillah do ala barka bana barka ci ko la ne adam ne bismillah ya barka bi dola donc du na ni ani kanu baka bela jele fe ambe kan sinzi
ni maltele réseau yi ka e bla ka numéro de ambadew ma bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim anka adam ne bi beka wurdi sheikh me antani konondo bismillahir rahmanir rahim jibril ji ko bak mani ba mo gannan ki ala kiraka aji ko bak mani ba mo gannan be aba be dem ne bismillahir rahmanir rahim la do ko be ni ba fa ka barka be ne bismillah de la ni bi do mo bi kono bismillah ni bi dominique bismillah ali muso min ye bisimilayi fɔ ka tobili kɛ ani muso m'a fɔ a ka tobili la min m'a fɔ a ka tobili la i b'o ka barama kɛ kɔnɔ ye kana kɔngɔ tɛ bɔ i la i bɛ dumuni kɛ ka fa f'i bɛ dɛsɛ ka ji min mɛ miniti 10 kɔnɔ dɔrɔn kɔngɔ b'i minɛ o ye a ma daminɛ ni bisimilayi rahmani rahim ye donc mɛ n'i y'a daminɛ ni bisimilayi rahmani rahim ye o lɔgɔmɛ kelen bɛ komi dɔ in lɔgɔmɛ ye 10 donc o la an ye a ɲini kanubaga bɛɛ fɛ mali kɔnɔ mali kɔ kan malitɛli réseau kan an bɛɛ ka bisimilahi rahmani rahim an ka wurudi siɲɛ 119 bon ni min yɛrɛ sera ka siɲɛ 700 ani siɲɛ 600 ani 70 ani 8 ni min sera ka kɛ o la siɲɛ 600 ani 70 ani 8 kira ko i t'o kɛ i sigiyɔrɔ la hami foyi kama fo ka bila bismillahi arrahmani arrahim bismillahi rahmani arrahim mana an bɛ fɔlɔ ka o di an bɛ k'an sinsin n'o ye ala k'o barika di an ma ka barika di malitɛli lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma ka barika di an kanubagaw ma ka ko in kɛ barika ye an ye ni ala kira hɔrɔma ye sɔli ala rasuli ayiwa Ustaz Konate kɔfɛ fayida ko in na an bɛ caman mɛn a la karamɔgɔ wɛrɛw la tɔgɔ fɔ o bɛ na ni tiɲɛni ye parce que bɛɛ sigilen don karamɔgɔya in kan karamɔgɔ minnu sigilen don a kan a ka ca ayiwa an bɛ wuli ka s'u ma olu da balo de bɛ gido la yalima e ka fayida di mɔgɔw ka baara kɛ u yɛrɛ ye yalima a tɛ ka kɛ gasi ye k'a lase olu ma wa yalima digilen bɛ minnu na fɛnɛ n'a y'a sɔrɔ u b'a kuma fɔ k'a di se i tulo ma bon a kuma bɛ fɔ ka se n tulo ma dɔ yɛrɛ ye n wele k'a fɔ Konate e kun ka di ne ye kosɛbɛ mais i bɛ ka gundo minnu bɔrɔtɔ vraiment i ka ko bonyara n ye n y'a jira o la n ko ne tun bɛ hectare fɛn o fɛn na n kun ka di e ye min kɛ o de la n kun bɛ hectare la sisan ko bonyara ye n ka hectare fana b'a la fɛn dɔ ni dogodogoli dogo in o de y'a to silamɛ dɔgɔyara sinon e ka baara ye sonyɛli ne ko i ma i ka sonyɛli dabila bon ni e ye sonyɛli dabila i dun balo b'a la bon ni ne ma fɛn di e ma e b'i balo ta min na est ce que i tɛ sigi sonyɛli ma wa a bɛ komi diinɛ y'a fɔ an ye cogo min na jufasuko haramunen don mais ni kɔngɔ bɛ ɲini k'i faga n'i bɛ kungo kɔnɔ i bɛ jufasuko dun i bɛ tila ka dɔ bila i kun n'i nana se dugu la i b'a fili ni dugumɔgɔw ma dumuni d'i ma i bɛ sigi ka taa ta donc o la n b'a fɛ ka min fɔ n'i ko mɔgɔ ma haramu bila sonyɛli bila a balo b'a la nin bɔ a kɔrɔ i ka dɔ d'a ma kɛ a bɛ komi an sigilen kun don don dɔ exemple dɔ n sigilen tora ten muso den bɛ ka telefɔni ta k'a ci dugu la a ye telefɔni bɔsi a la den kasira kasi den fa ko a ma ko mɛ ko n'i ye nin bɔ a bolo tulonkɛfɛn dɔ d'a ma a ye bɔtini dɔ ta ka di den ma den ɲinɛna telefɔni kɔ n ko n ko nin ye ne fana kalannen de donc n'i ko mɔgɔ ma juguman dabila o kumana i b'i jija ka ɲuman d'a ma ne ka fayida ninnu kun de y'o ye Dieu merci a ka Mali ka dɔgɔ a la bamanankan min bɛ jamana o jamana na surtout hali Mali kɔnɔ yan i tɛ mɔgɔ 3 fara ɲɔgɔn kan fiyewu ne ka fayida t'o bolo faamaso ko t'o la diɲɛ yɔrɔ bɛɛ et puis karamɔgɔ wɛrɛ bɛ min t'a la o de fanga ka bon n y'a f'i ye cogo min na min bɔra Burukina nin ye ka na a ko a sigilen don ne ka fayida yɛrɛ de kan nka a tun bɛ pollution de la donc a y'o de bila a ye fayida ta siɲɛ 1 dɔrɔn a ko ale i ka bamananya kɛ k'a ban mɔgɔ ma deli ka basaraka d'a ma mais a ye sɔli gakuru 3 ta don min na o tile 3 ala ye min k'a ye o de la a wulila ka na n fɛ yan donc ne bɛ a kɛ ala kama n fana bɛ k'a nɔ ye ala kama parce que mɔgɔ dama min bɛ na ne bɛ sigi mɔgɔ dama min bɛ na karamɔgɔ nin minɛ n'i ka fayida ta a kɛra tan nin minɛ n'i ka fayida ta a kɛra tan et puis minnu yɛrɛ bɛ dugawu don ye sanu t'a dugawu sɔrɔ donc n bɛ k'a kɛ ala min kama ala fana bɛ k'a barikaw ye o la degun minnu b'a la o ti ban bon ne tɛ se ka juguya kɛ parce que ne ye n ka kalandenya kɛ cogo min na n b'a dɔn bon don dɔ su yɛrɛ kɛra dalilu dɔ dira n ma wallahi dalilu in dibaga mɔgɔ tɛ a dira n ma dugu tila fɛ n ka se ka n yɛrɛ dɛmɛ examen ko la
kabna kɛra n y'a fɔ nɔ ne ka examen fɛ n'i y'a kɛ bigi la k'a di examen kɛla ma a bɛ passé bon i ka kuma in n b'a ye karamɔgɔ caman bɛ yen u bɛna ka fayida ta dɔw yɛrɛ bɛ taa sigi arajo la u bɛ kuma ti fɛn ye quoi parce que ni joli bɔra sama kɔ la dimɔgɔw ni sosow ni njɛbɛrɛ bɛɛ b'i ka fata bɔ a la o ti fɛn tiɲɛ quoi donc mais lagosi minnu bɛ a la dɔnnibaga wɛrɛw fɛ o bɛ faamu parce que n'i dara a la k'a fɔ ko ni bɛɛ y'a sɔrɔ e t'i dɔ sɔrɔ o ye ka limaniya de ye mais ne kɔni b'a dɔn ni ne bisimila ye wurudi ni n bɛ miliyɔn 1 sɔrɔ ne y'a wurudi ala bɛ ka miliyɔn 1 d'i ma ni nin y'a wurudi ala b'o ka miliyɔn 1 d'o ma donc an bɛ ka miliyɔn 1 min d'a ma dɔ tɛ bɔ mɔgɔ si ta la bon o limaniya bɛ ne kunkolo la mais minnu b'a fɔ ko an ka fayida dogo olu b'a jate de ko ni bɛɛ y'a sɔrɔ k'u ti fɛn sɔrɔ bon olu ka limaniya ye mais a bɛ ne kunkolo la ni ne y'a fɔ ni bɛɛ y'a sɔrɔ ne bɛ fɛn sɔrɔ awɔ. Alhamdulillah o kɔfɛ alhamdulillah hali bi an ni Usayi Konate de bɛ ɲɔgɔn na Malitel mɔgɔw don don o don fayida kura bi an bɔra Usayi Konate a ye fayida kura di hakili la lamɛnbagaw ni lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen y'a faamuya bisimilahi rahmani rahim ka wurudi farida 5 yi ja n'i bɛ se k'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ a y'a fɔ k'a walawala ni ala ni kira jɛnɛ ala k'a minɛ an bɛɛ ma